YouTube, ça dit quoi, les gars, c'est Mustapha, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, apparemment, il y a une grosse embrouille entre Draymond Green et Austin Rivers. On m'a envoyé un petit clip, mais je vais réagir à la vidéo complète. euh, Quand je vais afficher tout juste là, voilà. La vidéo, elle est en anglais, donc les gars, ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ça va être compliqué pour vous. Donc, je vous le dis, les gars, c'est très important. Apprenez l'anglais, les gars. Apprenez l'anglais, c'est une langue qui va vous servir dans tout, sur le business, euh, si vous voyagez, si vous avez besoin de demander quelque chose, aider les gens, enfin, pour l'argent, pour tout, vous allez avoir besoin de l'anglais. C'est une langue qui est très, très facile à apprendre. Donc, essayez de vous cultiver, regardez des films, regardez des séries, lisez des livres, plein de choses, mais vous allez apprendre l'anglais, c'est très important, ça va vous servir, ok? Donc voilà, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, malheureusement, vous n'allez pas comprendre. Donc, ok, on est parti, on va suivre cette petite embrouille avec une petite vidéo, j'espère qu'il va tout résumer. About Steve Kerr, and then he commented saying that he might have hindered his offense, which had Austin Rivers bewildered. And now Draymond on his show responded to Austin Rivers, saying that he was bewildered by those comments and went off on Rivers. You know, I don't like to get in these back and forths because, quite honestly, you know, the guys that you usually get into the back and forths with, they become back and forths because there's like a weight that's like one of them like severely tips something this way and the other is just like kind of so far down that it kind of pulls you back a little bit. And so, you know, speaking of Austin Rivers, you know, I saw he said he's bewildered and it's ridiculous or what I said. And I just find it interesting that a guy who was the 10th. En fait, je comprends pas. Je crois que Austin Rivers a fait un commentaire sur Draymond et Draymond, ça l'a pas plu, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il fait cette réponse. Mais j'ai pas vu le commentaire. S'il y en a qui peuvent. Oh shit. S'il y en a qui peuvent m'aiguiller dans les commentaires, me dire qu'est-ce que Austin Rivers a dit sur lui, j'aimerais bien savoir. Pick in my draft, I was 35, who's on his second act. I'm still on act one. Such things. You know, he goes, Draymond, it's never been a scorer. Well, Il a, Austin, you and I average. il a dit Draymond n'a jamais été un score. Bah, en NBA, c'est vrai, c'est la vérité. Draymond n'a jamais été un score. C'est vrai. The same amount of points in high school when you were a scorer. I don't know what would qualify Austin. Donc, elle a dit, toi et moi, on avait la même moyenne de. Ouais, mais ça veut rien dire en high school, combien de points tu average. Tu peux average beaucoup de points et dans un coin où les high schools sont pas trop forts, être dans une public school et tout, ça veut rien dire. À part si t'as joué national schedule, parce que ça dépend. Ça veut rien dire, high school. To speak about scoring, when in high school, me and you averaged the same amount of points. And I say high school because that's when you were at your best. Ah, il a dit au lycée, c'est là où c'était tes meilleures années. Donc je vois, il est dans laquelle, Draymond. Je vois. That's when Austin Rivers was Austin Rivers in high school. And so that's why I point out the high school scoring because, you know, I want to make it fair. I want to speak about him when he was at his best. And he was at his best. Ah, il fait le malin. Oh là 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 là. He had ESPN games. Like, that's when he was at his best. When he was faster than everybody and can just put his head down and drive right. Ah, Draymond, il est bon dans le trash talk, ce bâtard. Il est beau. En gros, il a dit, ouais, je veux parler de Reeves à son prime. Son prime, c'était au lycée, quand il était plus rapide que tout le monde et qu'il pouvait baisser la tête et aller tout droit à droite. Donc, ça veut dire, à partir du moment où on est arrivé avec les adultes, ok, NBA 1, niveau athlétique, c'était plus la même. Aïe. And then in college, you know, he was still good. He was very featured at Duke and, you know, had a very big moment, you know, where he hit the three on the wing. Like, you know, you got to give him credit. That's when he was at his best. You know, well, in college, I averaged almost 17 points a game in the Big Ten. Very limited possession. Il a dit, je mettais 17 points de moyenne dans la Big Ten. Hein. Quand même, c'est vrai que la Big Ten, c'est une bonne conférence. You know, so I only want to speak about Austin at his best. Because NBA careers, should he really talk about my NBA career? I don't know that that's the case. I'm still with my first team. He was gone from his first team in 2 years. And so I just like après on peut pas comparer. Enfin, Draymond, il veut parler. Ok, t'as une meilleure carrière NBA que
que Austin Rivers, mais bro, toi aussi, t'es tombé dans une franchise, frérot. T'as eu de la chance hein, d'être tombé aux Warriors et tout. T'as eu de la chance, frérot, parce que dans une autre franchise, frérot, je sais pas si tu serais encore NBA. Hein. Donc après, la NBA aussi, c'est toute une question de là où tu tombes, là où tu. Voilà, on dit toujours, de toute façon, je vous dis toujours, la NBA, c'est une question d'opportunité aussi. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans une carrière NBA. Donc Austin Rivers, ouais, il est peut-être plus talentueux que Draymond. C'est vrai, mais bon. You just La carrière should n'est pas like forcément à la hauteur du not talent, say des fois. something. You know, like always isn't a time to everything isn't something you should speak on. And I don't think that was really one for Austin Rivers to be bewildered about and like say it's ridiculous because like the guy received the biggest bailout in U.S. history prior to President Trump bailing out the airlines when they needed it. Austin Il a dit. Il a Rivers reçu la- received the biggest bailout in NBA history. Excuse me, in world history, in U.S. history. Received the biggest bailout Il a dit. Austin Rivers a reçu le plus gros sauvetage de l'histoire. Eh, mais c'est un ouf. Mais de quoi il parle? in U.S. history when his dad Quand son père l'a signé, ok, ouais. gave him $42 million. And I tell him I have to doc. I pray that one day, you know, I mean, it won't be $42 million then because NBA's gone up so much. But I pray that I can give DJ $200 million or give Deuce $250 million. I pray that I can do that one day. So I tell him I have to doc. Ah, je vois. And his incredible bailout of his son. Et il dit, And putting good money in his pocket, man. Like I really tip my cap to him. But Donc en gros, son père lui a offert un contrat, en fait. C'est ce qu'il est en train de dire. Non. if you listen to the whole thing, the whole 3 minutes of what I spoke about, what a competent basketball mind would have heard was, man, this guy who wanted to do this, who thought he was this, changed his game and then still became this because that's what worked best for the team. Never shared those gripes Ah, je me because souviens. Ok, they didn't ok, matter. ok. Maintenant, je me souviens. Parce que j'avais vu un post comme quoi Draymond il disait que, entre guillemets, Steve Kerr avait tué sa carrière, entre guillemets, genre, en le mettant dans ce rôle, tu vois. And by the way, still don't matter because guess what? I don't care. I'm totally fine. My career's been great. So I found it interesting for people who need things to speak on to make it out as if I'm sitting here complaining about my career's been so bad. No, my career has been great, possibly Hall of Fame worthy. And I love how people just go take the 15 seconds that they want to take and make it a headline. But I really enjoyed watching Austin Rivers be bewildered by a statement of a guy who was drafted after him, still doing it after he's done, long after he's done, at a higher level right now today than he ever did it. Right now today, more impactful. Non, bar non, none. non, je suis pas Now, d'accord. had Austin Il Rivers, dit que là, à l'heure où il joue, enfin, à l'heure actuelle, au niveau auquel il joue, c'est mieux que enfin, il est meilleur que Austin Rivers, il a été dans en gros, Austin Rivers, il a jamais été aussi beau que Draymond à l'heure d'aujourd'hui. Et ça, c'est faux, ça. Draymond à l'heure d'aujourd'hui, t'es nul. Frère, Draymond, dès qu'il n'y a pas Steph, il joue plus. Il invente des blessures, frérot. Je voulais toujours dire taking ça. a page out of my book and said, man, these people really don't need me to score. Let me go do something else. Probably doesn't need the bailout because then you go defend. Frère, Draymond, on le laisse wide open sur le terrain. And you Genre, go be the better backup point guard than what he ultimately was. Like you carve out a nice niche for yourself. So what I can't teach you about is carving out a niche for yourself since you're bewildered about my comments. I could have taught him to carve out a niche as I did. So what you should go show kids is, man, here's a guy who was the National Player of the Year in college, was a Big Ten Player of the Year that got to the league actually because he could score in all these different ways. He could shoot the three, he could get you off the dribble, he could take you to the block. En fait, Draymond, ça le dérange qu'on dise qu'il sait pas scorer. En fait, ça le fout le seum. Parce qu'en fait, on est en train de lui dire, quand on dit ça, quand on dit à Draymond, il sait pas scorer, etc., il est nul, il est gaze, chose qui est vraie. En NBA, c'est pas un scoreur. Il sait pas scorer, il n'a pas de tes jeux. Voilà. Et ça l'énerve parce que en gros, on est en train de lui dire, comme il lui a dit Jordan Poole, en fait, tout ça, ça l'énerve. Quand on lui dit, ouais, Jordan Poole a dit, yo, good backpack for Steph. Genre, en gros, Steph, il t'a sauvé. Mais ça, c'est la vérité. Steph, il a sauvé sa carrière. Mais tu vois, quand tu dis un autre homme, c'est cet homme-là qui t'a sauvé, frérot, ça doit te faire mal. Donc lui, ça le dérange, en fait. Dès qu'on dit ça, ça le dérange, en fait. Ça le dérange. Donc, c'est pour ça qu'il fait des trucs comme ça. How he got to the league and shown at times that he could score in the league, but that just wasn't the path. But when you get guys like Austin Rivers, who, again, received the biggest... C'est pas question que c'était pas le pad pour toi d'être scoreur NBA. T'aurais jamais pu être un scoreur NBA, frérot. T'as pas les skills, t'es trop petit pour un poste 4. T'es pas assez beau scoreur, t'as pas de créativité, assez de créativité. T'aurais pas pu être un scoreur NBA, frérot. C'est tout. T'aurais pas pu. out in U.S. history C'est Marco. to say something like that. I was bewildered. And then Austin Rivers responded on Instagram, tagging Draymond saying, "Relax, fam. I never was sour towards you. Actually, highly complimentary. But here we are. I can't stand by and just let you belittle." And you maybe start to think, you check for real. Il a Like, come on, répondu- Dre, il a really? répondu à une vidéo. But you know what? Come on, Draymond. This is ridiculous.
Seriously. Ridiculous. But you know what? I'm going to address it because you crossed the line and you were mad disrespectful for whatever reason. You've been around too long. We both were drafted in the same class. J'avoue, il a été irrespectueux dans ses commentaires, en parlant de ton père. Fact that you don't have the wherewithal to do your due diligence and actually understand I was being highly complimentary of you on the Dan Patrick Show, but it's you, and I shouldn't be surprised. You always act irrationally, emotionally immature. Je suis pas surpris, tu réagis toujours d'une manière immature et émotionnelle. Emotions, man. And your anger always puts you in hot water. So here I am having to address a video. Ta colère te met toujours dans des situations délicates. Ça, c'est pour dire, voilà, Jordan Poole, tout ça, KD. My career. First off, Draymond, we weren't the same players in high school. I don't care about our numbers being similar. I did it at the national level, the top level. Hence why I got the Naismith Award, and I got pretty much every award you could think of in high school. I was ranked number 1, you were ranked, I don't know. So cut it out. Next. College. C'est vrai, c'était ranké numéro 1 à high school quand même, hein. C'est crazy, hein. Et j'avoue, et moi, ça, je suis d'accord. Ça sert à rien de dire, ouais, on avait la même moyenne de points pour justifier qu'ils avaient le même niveau en high school. Ça veut rien dire. Austin Rivers en high school, frérot, c'était une dinguerie. You actually were solid. You actually a really good college basketball player, but it's hard to compare because I was only there for 6 months. Something you could never do. Talk about Ah là 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 là, le bâtard. Il a dit, t'as eu une très bonne carrière universitaire. Mais bon, c'est dur de comparer. Moi, j'étais là que pour 6 mois. Parce que Derwin, il a fait 4 ans à l'université. Et lui, il était là que pour 6 mois parce que c'était à one and done. Donc il a dit, frérot, moi j'étais one and done, frérot. Toi, tu pouvais pas faire ça. Là, tu pouvais pas. One of the featured guys. No, I was the guy. I led my team in scoring. I was first team All ACC, freshman player of the year, lottery pick. Stop. Next. NBA. Ah, j'avoue, ça c'est vrai. Il était leader à Duke, freshman, lottery pick. Hey, man, you got it, Dre. I mean, listen, I played in the NBA for more than 10 years, more than a decade, but 11 years, but I'm not a Hall of Famer like you. So I'll give you that credit. All right, you got it. But let's peel back that onion and understand why. Easy, Tiger. Il a dit, par contre, la NBA, ça, j'avoue. De toute façon, tu peux pas argumenter avec Draymond. Voilà. Il a fait ce qu'il a fait en NBA, tu vois, mais c'est aussi parce qu'il est tombé aux Warriors, hein. Okay, listen, you have the delusion, the non-wherewithal, the irony of you saying I'm part of the biggest bailout in NBA history. Draymond, you are the luckiest basketball player I think I've ever seen, especially. T'es le joueur le plus chanceux de l'histoire, c'est un ouf. Let's talk about that. You were drafted to a franchise with a Hall of Fame front office, Bob Myers, Hall of Fame Facts. coach, Steve Kerr, the greatest shooter of all time, and Yes, perhaps the top 5 player of all time, Steph Curry, Hall of Famer. One of the Top greatest 5 joueurs all time, non, je suis pas d'accord, mais facts, sinon le reste. top 5 shooter of all time, another Hall of Famer, Klay Thompson. The Swiss Army knife Thompson, himself, the guy who could do a fine. little bit of everything on the floor, Andre Iguodala, another Hall of Famer. I know he Iguodala, a lot of talent. fine, Not to mention yes. one of the most lethal scorers of all time and arguably a top 10 player of all time, Kevin Durant, the same guy you chased Kevin off. Durant, top 10 player of all time, Kevin Durant, yes. Top 10 player of all time, Kevin Durant, yes. Yes. Your mouth, you talk too much. And that's not even counting the plethora of talent Il a dit que t'as fait quitter parce que tu parles trop. around those guys. The Sean Livingstons, the Barbosas, the Andrew Wiggins, the Jordan Pooles, who you also chased off. Cut it out. Draymond, you're the backpack jump shooter. You're the guy that everyone leaves open. Ah, putain. Guards you. There are hours and hours Il a dit personne défend son tort. hours of film of just you being left wide open. In fact, anybody can just... Ah, il y a des heures et des heures de vidéos des gens qu'on te laisse tout seul. Eh, il est fou. Super Google or watch any Draymond game ever, and he's open all game. There are clips of you getting a rebound and just driving in a straight line and just getting a wide open layup because everyone's fanning out to guard the actual talent on the team. Talking about Steve Kerr hated your career. Bro, Steve Kerr made your career. How dare you? Damn. Coming at me? Are you kidding me? I wish I could give my son $200 million if I was a coach. Yo, the NBA doesn't give coaching jobs to guys who may or may not sucker punch one of the players and staff. You need Damn. to fall back, Dre. Let's just be frenemies. Damn. Ouais, bon, après ce beef, et ça, c'est marrant, c'est l'entertainment encore une fois, mais. Après, Draymond Green, il parle trop aussi. Moi, je suis pas. Je suis du côté de Austin Rivers sur ça. Draymond Green, il parle trop, frère. Il se croit trop pour je sais pas qui, frère. Oh, tais-toi, mon gars. Des fois, t'abuses, frère. Steph, il a sauvé ta carrière, frérot. T'as 4 bagues, mais arrête de croire. Bon, il a été une pièce importante, hein, mais il est remplaçable. Il est remplaçable. Ok, likez, commentez, abonnez-vous, et la marre.